Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Ini kalau terangkan ini masalah nopo syafaat. Maka ya tentang hadis Muslim ya, termasuk kalau bulan balik ya, hukum Islam itu berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing di Ismail ulama gitu. Masih cara Wahabi, cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya, tenggene kitab Muslim di babno teng baru adna ahlil jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling mbek paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling apa? Ndek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampean ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat nggih. Selama ini kan sing terkenal syafaat iku nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tegak-tegak syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Wong nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lan kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masar gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong buta syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi dia kurang ajar, paham? Dan dari awal wong buta syafaat nang kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Ora-ora masar puana. Nabi ngodat ngadeg rambut swarga butuh ngenteni napa? Gendho-gendho. Ya kalau cerita ini, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Ini geleng-geleng ya. Kalau tanggung jawab dengan ngarepe pengiran, masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali, hadis juga gitu. Standarnya amanah wa aminah sholihan. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk napa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, kuwabe seneng ini kita ana syafaat. Go karepe iku oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga bisa syafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang bu faslun apa? Far'un. Kenapa begitu, ya? Karena yaitu tadi, ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya sing masuk surga biwiri hisab. Misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat hulunal jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standarnya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Apal tabdile adna paling rendah. Jadi rendah ijek napa? Adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga syafaat itu dari awal kowe kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndek, ijek nopo adna apal tabdil banget nopo? Ndek. Paham gitu? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe.
Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la uhni anti min Allahi napa? Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bimasyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atu syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u napa? Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa? Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni wa syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tadi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer supaya jadi rutinitas MC sa Indonesia era janjian mesti sholawat salam buat sak kunjuk kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene, kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Akhire. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh. Kok rawani itu. Ora sifati dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misale nek dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khazun nafsi, sing nyafati dekne. Ora kira-kira. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Jadi kowe cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim walladzi fa'ata fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu-temu mulai. Karena ciri utama rasul niku yastu alaihim ayatika, ada alaihim lho, eling-eling wonten apa? Him itu dhamirnya jamak. Ciri utama rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, cara ilmu balaghah disebut apa? Sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, anak awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dari ahli fikih. Dari ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu lebih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal apa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadh'u anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja punya tradisi wa yad'u apa? Israhum.
punya tradisi mengeringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini pancen kula niat nerangno masalah syafaat tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Nah, sampean seneng tenan ning Nabi mestine nerusno agamane Nabi jihad. Nah, kula wingi jam 11 terus teng sarang, terus kula wingi pas Sabtu akhir bulan kula yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sesuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun itu Rasulullah yastu alaihim Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tengene surat Jumat ngoten huwallazi ba'atsana fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yuzakki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu ditabwib, difarun, ya napa? Sampai saya bayang orang-orang masar panas yang ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar yang tengah ngenteni kue-kue rembu swarga. Kue kira-kira sakit. Kira-kira mentolo. Nek mentolo ya jahat. Wis sambu swarga mergo ngamal misalnya ke lomo utawa seneng amal. Negara hadis ida mata adab ing koto amalu ilamin salasin sedekatin jariyatun ora ana ning hadis ilamin salasin syafaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga dimomo. Ida mata adab ing koto amalu pertama to ilamin ila fi idar salasin pertama to sedekatin jariyah. Gelem ngamal lomo. Aw ilmu yang tafaubi malah ngarang ora kiai ora ulama. Awalatin solikin ya tulah bapak bedik misalnya anak apa paling mungkin sudah konditor ya itu paling gampang orang butuh soleh ya orang butuh di anak soleh ya malah mau telur. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya itu tidak populer, dipopulerkan, paham ya? Oh ya ayat poligami ning Quran nak mesti tok tefangkikum atau balakum minan nisa masalah Rasulullah apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjukno nek wong bekadun. Ayate sitok kok populere ngono. Ayat sirat pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek dihitung. Tapi ora populer. Paham? Mergo wong wedi. Paham? Napa? Yo ketok nek manusa hadun nafsi. Sak kiai ne wae hadun. Sak kiai ne ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini saged nyafaat. Ya saged napa? Nek kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi. Mboten krana sombong sakake, paham nggih? Napa? Mungkin napa? Nah, teman mentolo nggih monggo, yen kurang ajar. Kula paham. Loh, saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat ini. Umpama kula kepen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak taun 2009 sing ditedir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing ijak urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin ra gelem mulang ra gelem. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham? Iku nganggo BD palsu cara nak. Dosa yo. Nganggo duit fiktif, nganggo duit napa? Lah ora-ora sampean tangan Nabi arah kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi
kata syafaat. Yang tengene ayat apa asa ayyafata karobuka maqamam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Ben sampean gak salah paham. Saking kanjeng Nabi. Yen tak niati kalau ngaji ini. Ngrejep-rejep. Rejep-rejep terus tak niati pokoke ben kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah dhewe ben keleleh. Mboten kanjeng salah dhewe. Wong bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga ku gampang. Mau butuh amal apa amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina ku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina ku gratis, paham nggih? Zina tidak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga ben neraka. Selingkuh bayar ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh mbak. Lan manusa bento. Sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Mane kok anak ngenyak manusa wa kanal insan doluman jauh lah. Dua tar manusa bento banget jauh itu sebat mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento apa? Bento. Ora sama kenangan swarga tetep murah timbang napa? Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Ya orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina sudah kelayapan barang. Wis bayar nero. Gampang. Lho tenan to menjen aku gampang. Sing mari bulat ate nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Menjen apa? Ya bulat ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku. Sampeyan aja lebokno ati. Enggak aja lebokno ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid itu joyo, udah sawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemene Pak Yai. Lha iki hadis sahih, bener. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi atau nabi apa? Papan atas, secara klasmen tuh. Papan apa? Mboten. Nabi Musa papan atas, ulul azmi iki mboten. Tak top ulama derajate mbek nabi ku kuwatek berkilo-kilo, bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim tak jogeman rusak ilmu nu dari ben percaya apa ada keben, percaya mursid nyafaate ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil, butuh cerita nak mursid iso nyafaati. Nah dalil-dalilan ya iki dalile. Nuh nyerah Nabi Musa apa? Nah dalil lho. Ada terus lemes kuatir gak apa. Modal. Sing ora rekati butuh warga ya ila matam nu adam ing kotoa amal. Illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jari. Sedekah kudu jariah. Jariah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan tek. Nah 100 juta koyo luwe awet. Paham nggih? Padahal syaratnya sedekah kok kudu sedekatin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam to. Jadi kaji Nabi yo pinter. Nabi ora pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham nggih? Berhubung ke masjid tidak ada tok sempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham nggih? Kusen-kusene tok sempal. Apa meneh boto mau saya nggo bangunan dirombak mergo untuk proposal ganti.
Tapi nak akeh sedekaten apa? Jariyaten tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye ini gonta-ganti, wis tetep tanam damai. Mbok bangunane gonta-ganti. Damai. Penting Nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah kau kentok ditambahin apa? Jariyaten ini makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso kok tes to terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham ya? Nak ngono ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep-arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Paham niki ben sampean rasa kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nyerah. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'ainni bikasrotis sujud. Nggih, ngene hadis napa? Fa'ainni bikasrotis sujud. Fa'ainni mongko nulungono sironi ingsun. Bikasrotis sujud lawan aki-aki napa? Sujud. Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadam sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berhak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gendo nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa'inni bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, bener kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC, pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaiku tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa'inni bikasrotis sujud. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah niku ulama maknane nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di Quran ono lafaz nafilah tapi maknane mafrudah. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridatan mazidatan laka. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artine wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab asa kalau buka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir nafilatal lak faridatan mazidatan laka. Jadi boten sunat dengan arti tatawu boten tapi napa? Faridatan mazidatan apa? Laka. Mane rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak wajibna sholat napa witir. Paham ya? Karena ya itu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulunga sira ni ing ingsun. Bikasrotis sujud kelawan ngekeh-ngekehno napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Berarti kon ngekeh-ngekehno napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi.
ini kelompok solihin, ini kelompok zolimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo be kelompok Nabi. Ya ini ku Nabi sering dikhitopi wakum minas sajidin. Ben roh sampeyan asal surga ya. Teng Quran Nabi sering kena khitab wakum minas sajidin. Lan ana sira Muhammad iku minas sajidin, termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngomong kados Ibnu Umar niku mboten nate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten nggih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang ndonga. Dia ndonga sak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan mbek Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok mbek Nabi. Ketika yaumanatu kullu udasim imam, paham ya? Ini ilmu orisinal, ini tidak buatan saya, tapi ini orisinal. Paham ya? Lagi saya asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi sampai kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini orisinal ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk di situ. Ya manatu kula unasim imam. Nah, sementara kita kategori minat sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya manat ukula unasim. Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab apa? Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu. Ya manat ukula unasim apa? Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, "Sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis shalih." Ora usah maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham ya? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Niki ilmu orisinal, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati napa zumara, nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi ampuh, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Nah, yang NU malah kemana Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alaf, salafi BK, salafi. Kelompok salafi paling kecil, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Agar pondok tulisi Al-Fahadus salafi. Tapi gege pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Ya salafi yang ditebak. Nah, apa? Ya dia punya salafi. Paham kan sampean roh silsilah menyangkut apa? Syafaat. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ai fariidatan mazidatan lak. Satu keperduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karobukan apa? Maqamam Mahmud.
Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim gini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu tuh bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'inni bikasrotis sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'inni bikasrotis sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin, mergo Nabi dikhitobi Allah wa kum minas sajidin. Lah nak kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Ning ora-ora masar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Karena dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sangat. Mak sujud ora betah, betah sithik perkara utange akeh, kasuse akeh. Ngger betah ora krana pangeran, ra krana nyifati napa? Nyifati probleme dhewe. Iku sing suwe ra sujude probleme. Mohon kalau terus nol, jelas Nabi, buat nabi wong menyerah danten terus ini, walakin itu Musa. Tetapi ini soano siro Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tu namung padha sowan sapa anas Musa ing Musa alaihi salam. Faya kulo mongko dawuh sapa Musa lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanafati. Walhasil nabi papan atas wis ora iso kabeh mulai Ibrahim Nuh sampai sinten Musa. Waya kulo lan eling sapa Nabi Musa khoti'ah tau ing salah Musa alati rupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Itu termasuk di atas wong barang iki. Faya taksi Nabi nang preman di atas wong nganti mati ana wong Nabi Musa. Faiz taksi mongko isin sapa Musa robo pengerane Musa min hadangi khotiah. Walakin itu tapane suwana sira kabeh Isa ruh Allah wa kalimata. Faya tu nama padha sowan sapa nas Isa ruh Allah wa kalimata nama gelar ya rasa maknane. Maknane kaya terus wong Kristen Roh Kudus. Paling orang wong Islam nak maca ayat-ayat ruh Allah. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada, di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam mengakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa kenapa ruhu? Ruh. Paham? Mana kiai modern saiki maknane ruh ora iso. Mengko mirip roh. Mirip roh napa? Kudus. Dadi ora usah dimanani. Ajane nek cara bahasa Arab ngoten bahasa tasrif. Idhofatut tasrif. Satu gelar kehormatan, tapi ora usah dimaknani. Nggih satu gelar napa kehormatan ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan mboten tapi napa idhofatut tasrif. Nggih dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Ya napa? Ya. Nggih to kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke bapak. Padha wong Islam nak dari mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nak darani wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mate balik ning Allah dari innalillah wa inna ilaihi napa? Ya mergo dalile wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen ya meyakini kembali ke Tuhan apa? Bapa. Mati dengan tenang. Lah cek kejet-kejet ya orang mati itu malah lu. Gendem malah sing apik. Agar mati dengan mergo ra cek kejet-kejet ya orang mati itu. Ini bahasa orang bener kabeh. Mati mesti dengan apa? Kok gede-gede durung napa? Durung mati. Ngono kok mboten ndel. Pak kulo mongko matur sapa Isa lastu gunakum. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ora ning posisi sanafati. Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini sowana sira Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan iku dadi abet. Wah niki eling mumpung sampean ngaji wong alim eling tenan. Lha iku lha nyifati lucu. Malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awwalu rasulin ba'atsahu wa. Nabi Musa disifati kalimullah. Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan.
Ora kok bener, mulane kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah apa? Abdul. Wah, nek pengiran. Napa? Abdul. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren, Nabi Musa napa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdul. Walau terima napa? Abdul. Kowe saiki sowana Muhammad, Abdul. Ndekne iku kawula atau budak. Kok dulu virokan teman-teman dari sepuro lagu gede apa atau mata kodam apa-apa sing dhisik min dzabihi wa ma dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tangan-tangan hadis niku lho nek maca hadis iku nangis. Ya nangis tapi tangan-tangan ya nakalan. Nakalane ngene. Nabi niku gak iso nyapaati kan fayat kuru khoti'atahu allati asoba min fayastakhirab. Angger kon nyapaati eling salahe. Nek eling salahe terus isin. Nabi Ibrahim eling salahe terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa di sepuro. Walane ning kene disifati abdan kok lho vira lahu matakot dama midhabi. Eling ra penting wis napa? Di sepuro. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salahe. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salahe. Nabi Isa ra iso mergo eling salahe. Pas Nabi Muhammad nek eling ra eling wis di sepuro. Ya nak kalah tapi yo pancen tenan. Mulane nak wong sing alim nggih sing tahqiq, ketika maca surat Fatah, ya firalaka Allahumma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhir, nunjukno nak Nabi berak nyafaati. Mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah fayastaghfirah terus isin. Lah Nabi salah ora salah wong wis disepuh. Banggune ra disepuro dakwahe tenanan, iki budak nang dakwahe tenanan. Lah nek rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Kiai dakwah tenanan wajar wong kiai, wong tukang ngangon wae kok dakwahe tenanan. Iku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan. Kula maca hadis niku nangis. Kula punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani Rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyyah." Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kowe milih dadi abdan nabiya, ora abdan rasulah tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah mbek Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asyara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tenggene Musnadu Ahmad. Demakku sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak. Nak salah ya pantes, nak apik koyo kluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid 1 juta. Tukang ngangon wedhus luwih akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh wong sing puasa sing didang didik. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta, ora ketua apa wong awam tukang ngon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya jadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nasibnya kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaiku dikai kekuatan sing supra, sing yaiku Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mate iso disuwo urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah abdan ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat Madinah ra tepak ya ora mandi tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak ndonga iku nak tepak Madinah tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi itu justru kelebihan Nabi Muhammad iku posisine mbek pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak politik. Nah Nabi Musa ra nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinstruksi, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam Musa. Dekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Firaun. Lagi pangeran ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u
pasar. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawaran wantuk. Artinya Nabi Musa wani wajar wong dikawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran, no? Kalau kiai defisit kendel wajar, defisit saifi. Kalau keluar lawaran, orang defisit saifi. Militer kendel, polisi kendel wajar, gopek. Betul. Mulanya hebat Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Orang usah kontrak politik be Allah dilindungi, paling jotos ya bro tenan. Paham ya? Diwantem ya tiba tenan. Diusir ke lunto-lunto. Pada Nabi Musa diusir melewati laut seblak, laut merah yang nyiwak seliwat, mentang-mentang gak ada kotak. Nabi Nuh mutong nekakno tofan banjir ban. Muhammad lawaran gak dipo, wijo lara tenan. Ndelik ni gua sur sikile wong kafir ndredeg tenan. Wong ora bawa kontak ora apa. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulan dadi kiai itu paling siap ino. Kula ubal biasa dipisoi wong iki. Kaya urip kula kok wong awam. Kadang-kadang sekarang kula asile Gus sak mulyane jenengan kok terdadah-dadah saya. Yo malah sing mulo ngene iki cangkem wae. Wong style moni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngaten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten itu hakon. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing nyasu alaihim ayat. Di luar mulang kula mboten pede. Lan kata tiyang dijagal kula, Gus Ba nak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Mergo kula pede pas mulang kok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bar iku ora pasti bener. Jadi mat ini umat waras lho, gamane waras maksudnya. Wong karuan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek sing mulang hadis darane apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa? Waras. Nah di luar iku kula ora apa pas waras apa ora pas. Akhire mboten pede lho, mergo gak yakin pas napa. Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pangeran mesti waras wong pas salat mosok ora waras. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandi Gelang, Mbah Fadol Senori, Mbah Misbah itu rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, tidak. Mereka itu merasa dalam posisi yang tidak mesti benar. Tapi nak sholat betah-betah, dia mantap mesti benar. Sholat keliru nih sholat jangan TV. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono nak ulama ra jajan lah paham, padha pahamen. Mergo padha disandine cara militer padha gadah apa? Gadah sandine. Aman ora paham. Piye yo? Kok ngono piye? Ngono wae ora ulama ta paham. Wong ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama ya nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak lho. Ora karepe. Patah to kiai alim teng Indonesia nak ditamoni mboten apa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Aku ngajene anggere bar mulang ya sumpek tenan iki biasa dadi men. Tapi pas mulang ku pede sing bener. Wis mari basane mbono iblis mbono ku wani pas bener. Menadi mau setan iblis ya wani malah mulang lagi bener. Lagi umat napa? Bener. Lho Kanjeng Nabi teng riwayat nganti ngeten nggih. Aisyah niku niki persis ngeten kula gadah sak. Nak wonten mendung mega. Iki mlebu metu. Dadi tarot dada fi yaumi. Kanjeng Nabi kan cara dia ana unsur kados cara wong sakniki kados unsur jadab tapi mboten jadab sing semua itu. Kaya mboten napa. Mboten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ono mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam maru'ahu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna jebule bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim. Ketika ono mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan bledek, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas mesti hadza aridum turuna itu mesti mendung sinurono jebule mendung bal huwa mastajal tumbi iku mendung
Karena Nabi wong saleh sing isi orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensine iso mumtiruna tapi potensine ya iso azabun. Jika Nabi dredeg mlebu metu ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat, mendung sing gawa akhirnya Nabi dredeg mergo dekne wong adan tenan dekne kawula ora roh gandake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa rahmat. Akhirnya Nabi berdek, saking berdeknya terus istinat ning Allah, terus donga Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah umpama dadi udan ya ghaisa muhisa, sahan mubarokan. Sampai udane didongani ben Nabi muga-muga dadi udan sing berkah, sahan mubarokan. Wala tasab. Karena saking keotomatisan Nabi dengan Allah itu budia betul. Nah kita kan gak ubudiah blas. Kayak Allah kena ditebak, mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, nyen bekhadun nafsi datar dablek, paham? Paham nggih? Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum Ad ya. Ketika roh mendung, salam maru auhu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtiruna mumtir imtar iku mendung ape udan jebule bal huwa mastajal tumpiri khun fiha adzabun alim tudammiru kullasyai'in bi amri napa rabbi. Ibu kula won sering tangkrut kula Gus kali-kali urip mbok ayam bareng kula rai menjenengan pedak mulang sajane perkara kula mboten yakin kula warase pedak mulang niku baru kuwi ora pati waras. Jadi kula kan tahu diri toh. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kula nu nak mulang sing nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi karena ada teks. Dina nang balik nang kitab kok pede yo ngawur pada wa alam tapi sing jelas niku. Paham. Iku hebat lah wong pede tenan, paham nggih. Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi napa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten apa mawon. Ya lunga rak barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sawtu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wal ka'abah fil munqala. Apa lunga ngono. Ya Allah, lunga kula niki paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mau Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik tenggelar napa abdan setiap Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa tekan jalan paham nggih mungkin nek tongkat kate ya lepak-lepak kok napa tongkat napa mau disebakno ping pira wae diganggu paham nggih Nabi Muhammad itu enggak ada napa-napa pas perang Uhud dipanah sempal tenan untune nggih sempal tenan. Wa dunia di seluruh sikile nggih satu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal wong Firaun sak bolon tanane nggo tengkat sebak beres. Sudah selesai. Mulane cara sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit be bumi. Cara Nabi Muhammad mat, kowe kok nekat bab apa mat? Gusti asal sing perintah jenengan nggih kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat niku mboten penting. Wong kula kawulane jeneng. Nabi Musa mumpung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Wah, paten apa perkara tongkat. Alah sapa. Sempule kaya percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, lama damai. Kok adan napa? Lho niki tenan betul guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kalau kula jenengan ketemu pengiran aman lho. Kiai rapati ulama rapati kan damai kula gayaku kaya wong awam. Kaya wong awam sama kita wis alim banget. Lah nek serbanan maca kita keliru, serbanan jadi keliru. Ngono wis tak pritom. Oh, urip kula ya kerja gak wong awam anggere esuk kula teng pasar mbek anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Oh, tidak ada pasar kok napa? Ngalim. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen. Jadi tenan betul iku ya. Jadi kula pengagum berat Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa.
Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki, pas teng arepe Ka'bah do derek kula. Gus donga napa jenengan? Cangkemmu lama kok kon donga. Wis ora usah donga, ngaji ya mbek aku ning ngene ngaji. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'athihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika. Wes ke tak biat teng arepe Ka'bah. Nah ajen ke santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulah yaslu alaihim ana hime lho. Ayat iki. Ora jelas semua. Nek pas donga sebenarnya nabi aku. Niku rasane kula luwih parek mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi niku ya sualihim ayat. Mulane ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibnya mulang terus murid ora jelas-jelas ngene iki yo ora usah rasakno. Nek kowe pancen ngaku abdan yo ora nuntut apa-apa to. Wong rokok sapa ab? Kowe nek nuntut berarti ngrasa ulama. Ulama ora dihormati. Lah nek kula ngrasa abdan kawula ketemu kawula disaling nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi hebate Nabi Muhammad. Niku Jibril itu ngekeki isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asyara Jibril antawadu li rabbika, mat sing sopan. Maksudnya sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duwe tongkat, paham ya? Nabi Nuh duwe tofan, Nabi Sulaiman malah paling mlebu swarga paling buncit, kebukan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minas sayati ini mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal, setan dipekerjakan jin. Lho tekan wedokane ya akeh sak piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Swarga. Mergo dadi nabi fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman sang dibare Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah. Audit suwan kok iku. Aduh, Muhammad ora awal ora apa Nabi lho. Lho Nabi numpan wis parah, Nabi ku paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi wis parah, urusan dunia itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus dari tanah Fadak dan Khaybar. Paham gimana guys? Saking tanah Fadak dan Khaybar. Long duwe mau humusil humus saya amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu ma tarakna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lu warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris, asline dadi betul mah. Tak ngamek di urusan dunia ora apa. Wong ora melok-melok blas, urusan dunia ora melok-melok blas. Sampai anake lho ora melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger mbek sinten? Abu Bakar. Untungnya sithik wae kok dari Matarok napa? Sedekah. Paham ya? Wong bebas hisab kan. Wes ngono kontrae pengiran budino tuh Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Ubahe Nabi dari panutan donga iku ora wani. Allahumma ahyini miskinan wa amitni napa? Iso kadrio waqturni fi zumratil masakin. Oh ora ada duit dir. Mulane dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marang paling wani. Kula kan ra biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ra dihormati wong ngene apa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar takoki. Anak iki Nur Salim niku lho Gus, sing alim Gus Bak sing sinten takoki niku kula. Oh, kami niku rapati kena diatur jamku ki enggak wong alim ora kena diatur. Wong alim kena diatur ora alim. Saking awam kula. Mana sama rasa GR terus ngaji be aku terus apa kontrol apa ngerti orang nggak susah kalau bubar era susah mau abdan wah mantap dah mau kena kelas apa ab baru kudelalah ketok nak nabi itu panjang wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu niki kan hadis sahih dawuh kanjeng nabi nyifati awake dhewe niku abdan napa delala teng Quran ki ngoten nah sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut itu abdan Subhanalladzi asra bi abdihi. Kabeh nu abdan.
ara'aital ladzi yanha abdan wa ulama isma abdan itu artinya Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat Quran hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ora diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Macam ini ngaji sensitif jauh apa kayak bener. Wong kula nembe BPD, pas bener, pas waras. Pas napa? Pas waras. Wong apa ngaji yo empo awam. Saiki pas napa? Pas waras. Nyatane ngoten. Sampeyan sing hafal Quran hadis cek istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga online lho super. Mergo abdan. Nabi Musa bulet. Saya aku takokke kok pede kadung Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat mesti nyebut tongkat. Wah, jebule cerita tongkat. Cerita napa? Lan kula ngerti saya kisip baru ora pati tak tampa. Kuwatir kula kok Nabi Musa. Kula riyen beboyo dijaje iki kisip baru wal kahfi kisip saifi macam-macam. Kisip nasor. Mboten pati kula tampa. Ketoke mboten kul kabil tuwah mboten pati kabil tuwah. Ketoke ya gara-gara niku kula kuwatir kakean audit, kakean apa? Ini gak bebas napa? Tenan iki sampean kepen lakon sak kuat ya lakon ora ya. Ngene kok repot. Yang jelas niki Muhammadan napa abdan paham ya? Abdan apa? Qad ufira lagu mata qaddama min dambi wa qala rasulullah fayatuni mongko padha teka sapa kalkune ingsun. Pas dene mongko njaluk izin ingsun ala rusti ing atase pangeran ingsun. Faidan mongko den paringi izin sapa li kedhe ingsun. Saiki faida ana ra'aituhu waqtu napa? Sajidan. Iki ngetokno nggih. Nek keterangane ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai faida ana ra'aituhu waqtu napa? Sajidan. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora langsung di syafaat, pokoknya setiap kali madhep Allah posisine napa? Sajidan. Mboten njaluk, guys pokoke pas madhep Allah dene posisine sujud, mboten njaluk syafaat mboten. Akhire Allah piyambak sing pirsa. Saya douni masya Allah. Pas sujud ke Allah ditinggal. Ya tujuan Allah ya gampang. Nak ditinggal kan sujudnya suwi. Nah langsung dijak omong-omongan kan sujudnya ora suwi. Fayuqalu mongko den ucapno ngene ya Muhammad irfa' ra'sak. Kultus mak saltu tok. Jadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah. Ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi meneng ae. Nggih namung muji-muji pangeran mboten nyuwun syafaat mboten. Paham nggih namung muji-muji sinten? Pangeran tiyambak sing memberi hak mat siram angkat kultus mak kowe ape ngomong apa tak rungokno wasal tuk toh kowe jare apa tak ke iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu bukan permohonane sinten Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine sujud nggih lewat ngaji niku sampeyan sing nganggep kula cek sekuler cek modern pokoke kula niku ulama orisinil, nak pas waras yang tadi, ulama napa orisinil. Sementing urip ngekengno sujud, paham nggih ngekengno napa? Wong kula modern sering sujud, kok sampean sing bathuke do capan ora tau napa? Kok modern seneng sujud maksudnya kan? Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hanan ya badi as-samawati wal ardi ya hayya qayyum dzal jalal. Annarita nahnu wa dzurriyyatuna wa rusul ya Allah wa dzurriyyatuna man ahbana rasulaka Muhammad dan rasulullah alaihim ayatika ya'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan rahmah. Ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir. Aktimna bi rahmatika fi rafatik wa aktimna ya Allah bi kaulikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna radin wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu shafun wa inna lam subhanakallahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.